Paulo anafundisha, anasema watoto wa Mungu, mkitaka mubarikiwe inabidi mumheshimu Mungu. Mkitaka mubarikiwe inabidi mtembelee heshima za Mungu, ama njia za Mungu, ama amri za Mungu. Alexander naye anakuya anasema, basi ndio Mungu gani ule? Hakuna Mungu, muachane na bile. Basi ule uko byenye anajua. Ba Alexander siku zote wanapendaka waonekane kama wanajua, kumbe wanaenda poteza watu. Na Alexander kila siku akikutembelea anavunjaka tumaini yako, anaivunjaka. Wakati tu atakanyaga maisha yako, anaanza vunja tumaini yote yenye ulikuwa nayo. Kisha anaanza penda aumbe kitu kingine kipya ndani yako, na byenye anaumba ile herezi, donc vitu vya uongo anatapenda bipandikize kusudi uacha imani yenye uko nayo ufate byenye yeye anakuambia. Na wakati unaacha imani yenye uko nayo unamfuata yeye byenye anakuambia, deja na kutosha munjia ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunapasha jipa moyo. Mimi nampenda Mungu sana, na siku zilipita kuna wakati nilibaambia Mungu hayapatikanaka mutauni hata siku moja. Mnielewe hapa kitu niko nataongea. Juu ya nini? Siku zote ukitaka mpate Mungu utampata mjango, na jango yenye unaweza mpata amo Mungu: maisha, magonjwa, ukosefu, njala, kukataliwa. Wakati moyo unaluma, wakati moyo unakatika, wakati moyo unasononeka, unaenda mbele yake na unabakia mwaminifu, pale unasikia nakwambia, mie huyu mimi nakuya juu hata mjangwa mimi napasuaka njia kwenye ukwa njia, hata pale mjangwa mimi natoaka mai na mai haitokake mjangwa. Wewe jiulize, Musa anabeba wana Israeli, anasema acha tuende tutoke hapa pembeni ya bahari ya Shamu. Hapo tayari Bwana amefanya muujiza. Apre kufanya muujiza, batu banaimba, banaruka, banacheza, banaimba. Bangali ile furaha ya muujiza, basi tusibakie hapa, acha tuendelee na safari. Biblia inasema walipoendelea na safari, bakaenda chomokea mudeze ya Ashuru. Deja desert na aparete, na kama tukiona desert tunaona deception ndani ya maisha. Bwana Yesu asifiwe. Na kama tukiona desert tunaona maombi yenye uko naomba na haipate majibu. Unalilia Mungu wako, majibu hauipati. Tukiona desert tunaona commerce yako jinsi unaomba, hakuna kenye uko nafanyikiwa, paka ulishapima hiki, unapima hiki, unaomba na unaanza kamata decision ya kusema mimi nataacha. Lakini asubuhi ya leo nakwambia hivi, usiache. Amen. Pima tena, ongeza tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa kama wewe unapima na unaacha juu uliomba, wala ulianza avance, unasema sita avance tena, acha tu niishie hapa juu yenyewe nakutanana navyo, abi ni permettre niendelee. Sasa mimi nataka kuuliza hivi, juu ya nini Yesu anakutanana na kipofu? Bwana Yesu asifiwe. Anamugusa, apre kumugusa anamwambia hivi, unaona nini? Kipofu anasema naona watu kama miti. Akafanya nini? Akarudilia tena. Si kusema hakukuwa na nguvu ya kumwambia tu isha mara moja uone. Ile nguvu ilikuwa iko. Nataka kukumbusha kwamba ukipima unaona abiakamata bie, pima tena. Ukipima tena unaona abiashika bie, aongeza tena, usirudie nyuma. Ona,
kwenye batu biko njo kwenye vite na kuwaka. Haleluya.